ए कहानी हेउची एक गरीब बेपारीर जे निज स्त्री सहित एक छोट गाँ रे रहुथिला। से गाँ रे ता बेपार रे क्षति हेबारु ता पाखरे चाउल किनिबाकू भी पैसा शेष हेबाकू लागिला। बेपारीटी दिने ता स्त्री को कहिला, एठी बेपार पत्र किछि होउनी, मते सहर को जिबाकू पड़िबो, हुए तो सेठारे किछि अधिक पैसा मिलि जिवो। बेपारीटी गोटे बड़ सहर रे जाई पहुंचिला। से गली कंदी बुली बुली डाक छाड़िला, हरेक माल 10 टंका, जाहाकू नेबो आज्ञा 10 टंका रे मिलि जिवो। हरेक माल 10 टंका रे आज्ञा, जाहाकू नै जानतु, जाहाकू नै जिवो मात्र 10 टंका मूल्य रे मिलि जिवो। हरेक माल 10 टंका। बेपारीटी से सहर रे रास्ता ऊपर प्रतिदिन एमती डाक छाड़ी बुलुथिला। मु जदि एमती बुलंती मो पाखरे बहुत पैसा आसी जाता, मु शीघ्र गोटे गाईटे किनि पारंती। से गोटे गाईरु मोर बहुत गाई होंता, आ मो पाखरे बहुत पैसा हे जानता। ए कथा भाबी से बहुत कष्ट करी सहरर गलीकंदी बुलिला ओ किछि दिन भितरे 4टी सुना मोहर रखि पारिला। सेथिरु 2टी मोहर देई से गोटे गाई किनिला, आउ घर को फेरी जिबा पई निष्पत्ति नेला। ता परदिन बेपारीटी तार पैसा पत्र सहित गाई को धरी घर को बाहरिला। ताकू एक जंगल रास्ता दे जिबाकू पड़िला। किछि बाट जिबा परे से देखिला जे डाकू माने ता आड़कू आसुछंती। हे भगवान मते बचाओ, ये चोर माने मोर सबु पैसा नै जिवे, मु आउ थरे गरीब होई जिवि, एबे मु कोन करिवि। बेपारीटी बहुत चतुर थिला, ता मुंड को गोटे बुद्धि जुटिला। से एक सुना मोहर को गाईर बेकरे बांधि देला ओ आगो को चलिला। चोर माने ताकू धरि पकाइले। ए सबु पैसा बाहर कर, शीघ्र बाहर कर। देखंतु आज्ञा, मु बहुत गरीब लोक, मो पाखरे गाई व्यतीत आउ किछि नाही, दया करी मते छाड़ी दियंतु। ए कथा कहिबा परे गाई मुंड हलेला। ता बेकरे बंधा होइथिबा सुना मोहरटी तळे पड़ीगला। होइरे तते सुना मोहर केउठु मिलिला? आमकु मिछ कहिबाकू तोर साहस केमि होला? आमे कोन करि परिबु तू जानिचु? रुहंतु रुहंतु आज्ञा, मु आपन को सतर कथाटा कहूची। ए गाई सुना उत्पन्न करि थाए, मते प्रतिदिन एही परि सुना मोहर मिलि थाए। ठीक अछि, आमकु ए गाई बिकि दे, आमे तते छाड़ी दबु। नाइ आज्ञा, मु पारिबिनी, मु जदि याकु बिकि देबी मो पाखरे आउ किछि रहइबनी। ता बदले रे आमे तते 50 सुना मोहर दबु। ठीक अछि, आपण माने ए गाईर जत्न लेउथिबे, सुना मोहर पई निज निज भितरे कळी करिबेनी। बेपारीटी से गाई को बिकि देला ओ घर को फेरी आसिला। से बहुत खुशी थिला जे ताकू 50टी सुना मोहर मिलिछि। से पैसा रे बेपारीटी गाई फार्म आरंभ कला। एहा भितरे चोर माने भी से गाई को नहीं निज आड्डा रे पहुंची जाइथिले। ए गाई को प्रथमे मु रखिबी। डाकू माने सरदार रो कथा मानिले ओ से दिन राति रे डाकू सरदार से गाई सहित सोइला। ता परदिन से निदर उठी जेतेबेले देखिला गाई पाखरे गोबर व्यतीत आउ किछि भी नथिला। से चारियाड भल भाबरे खोजिला, आउ किछि भी मिलिलानी। से बुझी सारिथिला जे बेपारीटी ताकू बोका बनै देछि। आज्ञा, आपन को केते सुना मिलिला? आमको टिके कहंतु, ए गाई केते सुना मोहर उत्पन्न करिछि? आज राति रे गाई को तुम पाखरे जदि रखिबो तुमे निजे जानि परिबो। सरदार काहाकू किछि कहिलानी, काहेकि ना से जणाई देबाकू चाहुथिला जे से किछि भी भूल करिनी। जण जण करी सबु चोर जाक गाई को निज पाखरे रखिले, किंतु तांको भितरु काहाकू भी किछि मिलिलानी। सेमाने बुझी सारिथिले जे तांकू बोका बनाई दिया जाइछि। सरदार गोटे सभा डाकिला। से बेपारी आमकु बोका बनाइछि, आमे ताकू उचित शिक्षा देबा। ये साधारण गाई को से 50 सुना मोहर नहीं आमकु बिकि देला, ताकू छाड़ीबानी। आमकु ठकी देई थिबारु आमे ताकू दंड देबा, ता ठारू सबु पैसा आदाय करबा। हां एबे चाल जिबा। सेमाने बेपारीर घर को जिबा पई बाहरी पड़िले। बेपारीटी से डाकू मानकु दूररू देखि पारिला। से तुरंत निज स्त्री पाखकु जाई कहिला, मो कथा को ध्यानर सहित सुन। से चोर माने आसिले तांकु कहिबु आम बारी पछपटरे मु गोबररू सुना बाहर करिबा काम रे लागिछि।
ଏ କଥା କହି ବେପାରୀଟି ନିଜ ବାରି ପଛପଟକୁ ଯାଇ ଗୋବର ଗଦା ଭିତରେ କିଛି ସୁନାମୋହର ପୋତିଦେଲା। ସେ ଗୋବରକୁ ଗୋଡରେ ଚକଟି ସେଥିରୁ ସୁନାମୋହର ଅଲଗା କରିବା କାମରେ ଲାଗି ପଡିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଡାକୁମାନେ ବେପାରୀର ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ବେପାରୀ କୁଆଡେ ଗଲା? ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଡାକ, ଆମେ ତା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ ଗୋବରରୁ ସୁନା ବାହାର କରିବା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଦଉଛି। ନାଇଁ, ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜେ ଯିବୁ। ସେ କେଉଁଠି କାମ କରୁଛି କୁହ? ସେ ବାରି ପଛପଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଣ ହଉଛି? ଓ ଆପଣ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି? ମୋର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ପଡେ ମୁଁ ଏଇ ଗୋବରକୁ ଚକଟି ତା ଭିତରୁ ସୁନା ବାହାର କରେ। ଆମକୁ ଏ ଗାଈ ଠାରୁ କିଛି ମିଳିଲାନି। ତୁ ଆମକୁ ଠକିଛୁ, ଆମକୁ ମିଛ କହିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ସବୁ ସେଇ ଗାଈ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ଏ ଗୋବର ମତେ ସେ ଗାଈ ଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆମର ତୋ ଉପରେ ଭରସା ହେଲା। ତତେ ଆମକୁ ଏ ଗୋବର ଗୁଡାକ ବିକିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାକୁ ବିକି ପାରିବିନି, ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଚଳୁଛି। ତା ପାଇଁ ଆମେ ତତେ 100ଟି ସୁନା ମୋହର ଦବୁ। ଟିକେ ମନା କରିବା ପରେ ବେପାରୀଟି ଗୋବର ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଚୋରମାନେ ସେ ଗୋବରକୁ ବସ୍ତାରେ ପୁରାଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଚୋରମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେ ଗୋବରକୁ ଗୋଡରେ ଚକଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ହେଲେ ସେଥିରୁ ସୁନା ବାହାରିଲାନି। ଏବେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଜାଣି ସାରିଥିଲା ଯେ ତା ସହିତ ଆଉ ଥରେ ଠକାମି ହୋଇଛି। ଲାଗୁଛି ସେ ବେପାରୀ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ଠକି ଦେଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଠକକୁ ଆମେ ଛାଡିବାନି। ଆଜ୍ଞା ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଖତମ କରିଦେବି। ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ତା ଘରକୁ ଯିବା। ଏବେ ତମେ ମାନେ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କର। ତା ପରଦିନ ସର୍ଦ୍ଦାର ଚୋରମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବେପାରୀର ଘରକୁ ଗଲା। ଏଥର ସେମାନେ ବେପାରୀକୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ପୁରାଇ ନେଇ ଆସିଲେ। ବେପାରୀଟି ଚୁପଚାପ ସେ ବସ୍ତା ଭିତରେ ବସିଥିଲା। ଚୋରମାନେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ଦେଖାଗଲା। ଚାଲ ଏ ଘରୁ ଲୁଟ କରିବା। ଯଦି କିଛି ମାଲ ମିଳିଗଲା ତ ଭଲ କଥା। ହେଲେ ଏ ବସ୍ତାକୁ କଣ କରିବା? ତାକୁ ଏ କୂଅ ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ଏ କଥା କହି ସେମାନେ ବେପାରୀ ବସିଥିବା ବସ୍ତାକୁ କୂଅ ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ଦୂରରେ ଥାଇ ଜଣେ ଛେଳି ଜଗୁଆଳ ଏ କଥା ଦେଖୁଥିଲା। ଚୋରମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଛେଳି ଜଗୁଆଳଟି କୂଅ ପାଖକୁ ଆସି ସେ ବେପାରୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା। ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବେପାରୀଟି 2ଟି ସୁନା ମୋହର ଦେଇ ଛେଳି ଜଗୁଆଳ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଛେଳି କିଣିଲା। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ ସେ ଚୋରମାନେ ତୁମକୁ ବି ଛାଡ଼ିବେନି। 2 ଜଣ ଯାକ ନିଜ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ। ବାଟରେ ସେ ଚୋରମାନେ ବେପାରୀକୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କିରେ, ଆମେ ତତେ କୂଅରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, ତୁ ଏଠି କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲୁ? ସେ କୂଅ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଥିଲା। ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ସୁନାର ଖଜଣା ଥିଲା। ଆଉ ଛେଳିମାନେ ତାକୁ ଜଗୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେ ଛେଳିମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଏ ଛେଳିକୁ ଆଣିଛି। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବି। ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଆଣି ସେ ସୁନା ଗୁଡାକ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ରହ, ଆମକୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯା। ସାବଧାନ, ତୁ ସେ ସୁନାକୁ ହାତ ବି ଲଗେଇବୁନି। ହେଲେ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲି। ଚୁପ୍, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ତତେ ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁମର ଯଦି ସୁନା ଦରକାର ତୁମକୁ ଏ ବସ୍ତା ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁ ଚୋରମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ବସ୍ତା ଭିତରେ ପୁରାଇ ଦେଲେ। ବେପାରୀ ସବୁ ବସ୍ତାର ମୁହଁକୁ ଦଉଡ଼ିରେ ଭଲ କରି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ତାପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ହେ ଭାଇ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ଭାଇ, ଆମକୁ ଏ ରକ୍ଷା କୂଅରୁ କର। ଆମକୁ ବାହାର ଏ କର। କୂଅରୁ ଆମକୁ ବାହାର କର। ଆମେ ତମର କିଛି କରିବୁନୁ। ଭାଇ, ଆମେ ମରିଯିବୁ। ଆମକୁ ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଅନି। ଟିକେ ଦୟା କର ଭାଇ, ବଞ୍ଚାଅ। ଚୋରମାନଙ୍କ ବିକଳ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ବେପାରୀଟି ହସିଲା ଓ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲା।